الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو الله الأحد الصمد وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد ولا بلد ولا قاب حكم له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيد الساداتنا وسيد ركعتنا وسيد جماعتنا ومولانا وملجانا ونور عيوننا وزياء وجوهنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا مقدومنا ومعصومنا ومطلوبنا ومقصودنا ومحبوبنا ومقدومنا سيدنا ومولانا محمد رسول الله عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے ہم سب پر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے ہی کرم سے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں ہماری عقیدے کی حفاظت فرمائی اور اپنے ذکر کے لیے ان رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہمیں جمع کیا۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کروڑا کرم کیا جس پر اس کا کروڑا شکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، میری زبان پر ان باتوں کو جاری فرمائے جس سے مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچے، اور جو کچھ میں کہوں اور جو کچھ آپ سنیں ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل سلسلہ چلا ہمارا سلوک نبوت اور سلوک ولایت کے تعلق سے باتیں ہوئی۔ اب یہاں پر کل جس طرح سے میں نے گفتگو کی، ہو سکتا ہے کہ ذہنی توازن میں ایک طرح کا بگاڑ پیدا ہے۔ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ منصب نصیب نہیں ہوا جو سلوک نبوت سے طے ہوتا ہے؟ کیا غریب نواز کو وہ منصب نہیں ملا جو سلوک نبوت سے طے ہوتا ہے؟ عام ذہنی بات آ سکتی ہے۔ بات یہ ہے یہ تمام اولیاء کرام جو معزز مشہور و معروف ہیں جن کی گنتی میں کرواتا جاؤ، چاہے وہ امام شاذلی، چاہے وہ وجیہ الدین قطب المدار، چاہے وہ شاہ نقشبند، چاہے وہ غوث اعظم، چاہے وہ غریب نواز، چاہے وہ محبوب الہی، چاہے وہ محبوب اشرف جہانگیر سمنانی اور بقیہ شاہ الحمید ناگوری، محمد غوث دعالی شکاری، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں تمام کے تمام سلوک ولایت پر چلنے کے بعد کہ آپ نے سلوک نبوت میں قدم رکھا، پھر ان تمام امور کو بھی طے کیا، تبھی تو صدیق بنے۔ جو نبوت کی سلوک کو طے کرتا ہے وہی صدیق بنتا ہے۔ غریب نواز صدیق ہے، صدیقوں کے سردار، اور
डिफोकस करता है, जिसमें कोई शक नहीं। और सुन्नतों के पैरोकार उनकी एक एक अदर सुन्नत रसूल, और वो गरीब नवाज, और वो गौसे आजम, और वो महबूब इलाही, मतलब सुन्नतों के बगैर अल्लाह तबारक व तआला महबूबियत का दर्जा तो दे ही नहीं सकता। अल्लाह का वादा क्या है, महबूब उसी को बनाता है जो नबी की सुन्नतों पर अमल करता है। तो इनकी एक एक अदा सुन्नत, यहाँ तक कि आला हज़रत क़ादिर बरेलवी तक जो सिलसिला चला, एक ही अदा इनकी सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु, खुद मुजद्दिद के साथ इमाम रब्बानी जो वज़ाहतें फरमा गए, तो आपने क्या डायरेक्ट शुरू की नबूवत से कदम रखा है? आपने फना बका सुलूक तमाम मनाजिल तय कर कर चिश्ती सुलूक तय किया, क़ादरी सुलूक तय किया, उसके बाद में आपको ये मनसब नसीब हुआ। अब मुजद्दिद पाक का बताने का मकसद ये है कि आज के दौर में हम जैसे कम अक्ल लोग, समझिए, जितने लोग जमाने नबूवत से दूर होते चले गए, उतना उनके लिए जो है बरकतें कम है, समझिए। अब इस बात को समझाने के लिए एक वाक़या आया है। बगदाद शरीफ में एक अल्लाह के वली रहते थे, समझिए। उनका बिजनेस था रोटियां बेचना, रोटियां बेचते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कल जो रोटी पकती थी वो रह जाती थी, फिर नई रोटियां भी बनती थी। तो कल की बासी रोटी भी थी, आज की ताज़ा रोटी भी थी। तो आप दोनों को अलग अलग रखते, ऐसा नहीं कि मिलावट करके बेचते। बोलते ये कल की बासी रोटी है या आज की ताज़ी रोटी है, अच्छा इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या कीमत है? तो फरमाया बासी रोटी की कीमत 2 दीनार है, ताज़ी रोटी की कीमत 1 दीनार। तो ताज्जुब होता, ये कौन सी बात हुई, ताज़ी की तो ज्यादा कीमत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बोले ये बासी रोटी को ज़माने रसूल से ज्यादा फर्क है बनिस्बत ताज़ी रोटी से, तो इसकी हमारी निगाह में इसकी कीमत ज्यादा है, इसकी कम। समझ में आ रही है बात? तो जितना जमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से दूर होता चला गया, उतनी बरकतें, नूरानियत, रूहानियत कम होती चली गई। तो अब हमारा जमाना 1400 साल गुजर गए, तो मुजद्दिद पाक ने क्या फरमाया, अब हमारे जैसे ऐसे लोग जो दुनियादारी आम है, नफसानियत आम है, इल्म बहुत कम है, ऐसी सूरत हाल में फना बका सैर सुलूक की मनाजिल जब तय करेंगे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना होगा। जैसे मंसूरुल्लाह ने जाना था, वो उस जमाने में रहकर उनकी जबान से लग गया मैं हक हूं, समझे। तो आज के लोग क्या बोलेंगे, आज तो खुलेआम बोलेंगे मैं ही खुदा हूं, क्योंकि तालीमात ऐसी होती हैं कि जहन बिगड़ता है तो हकीकत समझ में नहीं आती है। तो इससे बचने के लिए, और बचना भी जरूरी और उस मुकाम को जाना भी जरूरी है, तो आसान तरीका जो है ये करने की बजाय वो कर लिया जाए, समझिए। अब आप किसी गार में बैठकर चिल्ला करने की बजाय मुजाहिदा सुन्नत का करो, जो कि बहुत ज्यादा टफ है। गार में बैठकर जिक्र करना टफ नहीं है, सुन्नत का मुजाहिदा करना टफ है। आप बोलेंगे कैसे? बोले गार में कोई भी बैठ सकता है, बैठता है, थोड़ा थकावट हो तो खड़ा हो जाए, थकावट हो तो बैठ जाए, लेट जाए, उसको गार में ही रहना है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से आप कमरे में हैं उसी तरह से गार में है, लेकिन सुन्नत का मुजाहिदा करेंगे आप। बोले आपको उल्टा सोने की आदत है, बाज़ लोगों को उल्टा नहीं सोना चाहिए, बाज़ लोगों को होते हैं उल्टा सोने की आदत होती है, लेकिन सुन्नत का मुजाहिदा क्या करेंगे, आपको नींद आए या ना आए, सीधा हाथ ऐसे रख के ऐसे ही सोना, करवट बदल के। कितने लोग ऐसे सुन्नत के मुताबिक सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। लेकिन ये मुजाहिदा कितना टफ है, करके देखिए, पता चलेगा। हर मामले में सुन्नत का ख्याल रखना, समझिए, तब जाकर इंसान वो दर्जों पर फाइज होता है, समझिए, जिस मकसद के लिए इंसान को बनाया गया, समझिए। अब यहाँ पर बात रोक कर हल्की सी बात शुरू करते हैं। हम सब मुरीद, मुरीद हम सब मुरीद कहते किसको है? बताएं, मुरीद सबसे पहले नाम किसका है? ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम है मुरीद। सूरज के ऊपर अल्लाह पाक के जो 8 नाम लिखे हुए हैं, उन 8 नामों में एक नाम मुरीद लिखा हुआ है, जिसकी वजह से चमक आती है सूरज में, समझे। तो मुरीद अल्लाह पाक का नाम है, पहले मुरीद अल्लाह है, समझे। मुरीद पहले अल्लाह होता है, बाद में बंदा होता है। क्यों? मुरीद के माने इरादा करने के, पहले अल्लाह का इरादा होता है कि ये करें, उस इरादे के तहत वो सामने की चीज होती है तो वो भी मुरीद हुई, फिर उसका इरादा पैदा होता है, अल्लाह के इरादे से उसका इरादा पैदा होता है। तो अब क्या अल्लाह ने हमारा इरादा किया हमारे मुरीद होने का? समझे। क्या हमने इरादा किया अल्लाह के मुरीद होने का?
سب سے بڑی خرابی جو پیدا ہوتی ہے، عام طور سے ہم کیا بولتے ہیں، میں فلاں شیخ کا مرید ہوں، کیا میں فلاں شیخ کا مرید ہوں۔ آپ نے ارادہ شیخ کا کیا ہے یا اللہ کا کیا ہے؟ اگر آپ نے شیخ کا ارادہ کیا ہے تو آپ کا ارادہ ہی غلط ہوا، کیونکہ شیخ سب کچھ نہیں، شیخ منزل نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں سلوک ولایت میں فنا فی شیخ کی منزل آتی ہے۔ جب اس میں بندہ کامل ہو جاتا ہے تو شیخ کا کام ختم، وہ اٹھا کر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، تو وہ اب وہ فنا فی رسول کی منزل طے کرے گا۔ فنا فی رسول کی منزل طے کرے گا تو پھر اس کے بعد فنا فی اللہ کی منزل طے کرے گا۔ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں فنا ہونا۔ تو مرید کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہوتے ہیں، ارادہ اللہ کا کرتے ہیں، راستہ۔ تو اب ہمارا رسم و رواج یہ ہوا کہ میں فلاں مرشد کا مرید ہوں۔ اور مرید کیوں ہوئے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی قربت، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ تو دوسرا کوئی وجہ ہی نہیں ہے مرید ہونے کی، سمجھے؟ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مرید ہوں گے، ارادہ کریں گے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ کا جو نفس کفر میں مبتلا ہے، تمام طرح کے کفر میں مبتلا ہے، سمجھے، خواہشات کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے کچھ ان کو دیکھا نہیں جو اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوجا کا عبادت کرتے ہیں اپنے نفس کی وجہ، سمجھے؟ تو یہ کفر ہے، اللہ کے سوا تو کسی کی عبادت نہیں ہے۔ تو خواہشات کی پیروی کرنا گویا نفس کی عبادت کرنا ہوا، سمجھے؟ تو کیا کرنا تھا ہمیں؟ سب سے پہلے نفس کو بدلنا، کافر نفس کو مسلمان کرنا، کافر نفس کو مسلمان کرنا، یہ پہلا مقصد تھا۔ قلب میں طرح طرح کی بیماری ہے، قلب کو پاک کر کے قلب کا تصفیہ کرنا تھا۔ اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں اور اس کو تزکیہ قلب کہتے ہیں۔ یہ بیسک فرسٹ دو سٹیجز ہیں کہ پہلے بندہ نفس کو پاک کرے، اس کے بعد میں قلب کو پاک کرے۔ ان دونوں کو پاک کرنے کے بعد تقوی والے کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ اب جب بندہ متقی ہونا شروع ہوتا ہے تب جا کر قربت الہی کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سب سے پہلی آیت سورہ فاتحہ کے بعد اللہ پاک نے جو نازل فرمائی، کیا فرمائی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سامنے والا کلام عجیب ہے کہ وہ اس کتاب سے وہی فائدہ حاصل کرے گا جو متقی ہوگا، یعنی جو متقی نہیں وہ قرآن سے فائدہ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ آپ قرآن لاکھ پڑھو، لاکھ پڑھاؤ، کچھ بھی کرو، اگر تقوی دل کے اندر موجود نہیں ہے تو قرآن کا نور آپ کے اندر نہیں آ سکتا، قرآن کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کے فیوز و برکات، خدا کی رحمت، قرآن کی شفاعت، قرآن کی ہدایت اگر لینا ہے تو اس کے لیے سب سے بیسک شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے تو متقی ہو جاؤ۔ اب متقی ہونا ہے تو تصفیہ قلب ضروری ہے، تزکیہ نفس ضروری ہے۔ یہ دو بھی نہیں تو آپ قرآن سے فائدہ حاصل کرنے والے نہیں۔ تقویٰ نہیں آئے گا تو ولایت کی دنیا میں قدم رکھا بھی نہیں جا سکتا، سمجھے؟ ڈھیر ساری معلومات کو جمع کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک بھی معلومات نہیں ہے، آپ متقی ہیں تو آپ کامیاب، سمجھے؟ تو اب سب مرید ہو گئے، عورتیں بھی مرید ہو گئی، ہماری بیویاں مرید ہو گئی، بہنیں مرید ہو گئی، مائیں مرید ہو گئی، سب مرید ہو گئے۔ کوئی 1 سال سے مرید ہوا ہے، کوئی 10 سال سے مرید ہوا ہے، کوئی 15 سال سے مرید ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے مرید ہوا ہے، لیکن آج بھی اس کا نفس میں بال برابر کی تبدیلی نہیں، اس کے قلب میں بال برابر کی تبدیلی نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کا کیا ہوگا؟ یہ مرید ہے؟ مرید نہیں، وہ مردہ پہلے بھی تھا، آج بھی مردہ ہے، سمجھے؟ شیخ وہی جو اس کے پاس آئے اس کا تزکیہ کرے، شیخ وہی جو اس کے قریب آئے اس کا تزکیہ کرے، سمجھے؟ یا تو مرید میں ایسی خرابی ہے کہ وہ کوئی فیض مرشد سے لے نہیں پا رہا ہے، یا شیخ ہی میں خرابی ہے
कोई ढकोसला बन के बैठ गया है, उसके अंदर वो कोई मनाजिल वो खुद तय करके नहीं है, समझे, तो वो क्या दूसरों को रास्ता तय करवाएगा, समझे। एक मिसाल के तौर पर मैंने जांच करने के लिए अपनी जान पहचान वालों में से एक शख्स को जाकर बोला, वो मुरीद था किसी शेख का, जाकर बोला हजरत से जाकर पूछ लिया मुराकबा का तरीका क्या है, क्योंकि मुराकबा तो बेसिक स्टार्ट है मुरीद के लिए। हर मुरीद को जिक्र करना होता है और मुराकबा करना होता है। तो जब वो शख्स जाकर वो साहब से पूछा मुराकबा क्या है, तो साहब ने बोला पहले ये सब बातें बात की, पहले तो ये पढ़ो, समझे। तो यही साबित कर दिया कि वो शेख नहीं है, समझे। तो इसी तरह से एक शेख बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, मैंने कहा जाओ उनसे बात करके आओ, लताइफ इंसान के जिस्म में कितने होते हैं, क्योंकि इसका जिक्र नवाज ने किया है, इसका जिक्र उसे पाक ने किया है, इसका जिक्र शाह नक्शबंद ने किया है, इसका जिक्र मौलाए समहरवर ने किया है। कौन सा वली है जिसने लताइफ के बारे में जिक्र ना किया हो? मैंने जाकर पूछा, बोले लताइफ वो क्या और है शेर, समझे। तो इस तरह के ढकोसले शेर, उस तरह के ढकोसले मुरीद, इस तरह से कारोबार आज करोड़ों लोगों में भी एक भी मुरीद मौजूद नहीं है, समझे। ये ढकोसला क्यों? ढकोसला कम से कम पहले मुरीद तो बनो, बाकी मनाजिल तो बहुत दूर की बात है, मुरीद इरादा तो करो पक्का। हाँ, तो इसके लिए जरूरी क्या है? सबसे फर्स्ट बेसिक चीज क्या है? नफ्स का तज़किया। तज़किया किसको कहते हैं? पाक करने। अब अलग अलग सिलसिले में अलग अलग इसके तरीके हैं। जिक्र में जितना आप नफ्स को लगाएंगे, जितना नफ्स को ज़ेर करेंगे, थकाएंगे, उतना इसके तज़किया होगा। एक दूसरा, गुनाहों से इसको रोके रखेंगे, इससे इसको तज़किया होगा। कई तरीके हैं। नेक सोहबत इख्तियार करेंगे, इससे इसका तज़किया होगा। मौत को याद करेंगे, इससे इसका तज़किया होगा। कब्रिस्तान अक्सर जाया करेंगे, इससे इसका तज़किया होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बत हासिल करेंगे, इससे इसका तज़किया होगा। कुरान की तिलावत करेंगे, इससे इसका तज़किया होगा। कसीर तादाद में नफिल की नमाजें पढ़ेंगे, इससे इसका तज़किया होगा। दुनियादार लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, इससे इसका तज़किया होगा। फजूल की गुफ्तगू बंद कर देंगे, इससे इसका तज़किया होगा। बहुत ज्यादा नहीं सोएंगे, इससे इसका तज़किया होगा। बहुत ज्यादा खाना नहीं खाएंगे, इससे इसका तज़किया होगा। अल्लाह की याद करेंगे, इससे इसका तज़किया होगा। मलाइका के बारे में इल्म हासिल करेंगे, इससे इसका तज़किया होगा। कई तरीके हैं नफ्स का तज़किया करने के, लेकिन मैं जितनी तहकीक मैंने की, जितना मैंने दिमाग लड़ाया, मैंने एक ही बात समझी कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो तारुफ बयान फरमाया है, जो इंट्रोडक्शन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान किया है, उस इंट्रोडक्टरी कलिमात में जो है एक कलिमा है, ये वो नबी हैं जो लोगों पर कुरान की आयत तिलावत करते हैं, ये किताब का इल्म और हिकमत सिखाते हैं, और ये नबी लोगों के नफ्स को पाक करते हैं, लोगों के नफ्स को पाक करते हैं। मैंने देखा कि किसी शय में इतनी कुव्वत नहीं कि नफ्स को पाक कर सके। कोई नफिल नमाज कितनी भी तादाद में पढ़ो, उतना पावर नहीं रखती नफ्स को पाक करने में, और कोई भी जिक्र या अमल इतना पावर नहीं रखता पाक करने में जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नफूस को पाक करती है। कोई शय पाक नहीं कर सकती, क्योंकि ये हुजूर के फराइज में से एक फराइज है। हुजूर की अताओं में क्या एक अता है। तो अब जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता है, खुद उसका नफ्स का तज़किया होता चला जाता है। इस जगह पर मिंबर रसूल पर बैठकर, अल्लाह के घर में बैठकर मैंने ये तजुर्बा किया है कि किसी शय में नफ्स को पाक करने की इतनी ताकत नहीं जितना कुर्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। तो ये तरीका सबसे आसान, सबसे बेहतर है। तो आज के वक्त कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल कर सकते हैं? तो दिनों रात दो चीजें आपको करना है। एक तसव्वुर रसूल कायम करना है, दूसरा नबी पर दुरूद व सलाम कसरत से
पढ़ना है। कसरत से मुराद हजारों की तादाद में चलते फिरते उठते बैठते दिनों रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ना है और आपकी याद में गर्क रहना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होगी। तो वो तज़किया जो होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से वो जिल बनेगा। जिल समझते रिफ्लेक्शन, ऐसा तज़किया होगा जैसा नबी ने सहाबा का तज़किया फरमाया था। जैसे सहाबा क्या अमल करके तज़किया फरमाया कि अपने नफ्स का? नहीं, हुजूर की निगाह पड़ती, वो निगाह दिल में उतरती, वो दिल में जैसे ही उतरती दिल को पूरा एक ही लम्हे में साफ कर देती। सहाबी को सहाबी बनने के लिए 1 सेकंड लगता है। सहाबी को सहाबी बनने में सिर्फ 1 लम्हा लगता है, और उस लम्हे में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे कलमा पढ़ाते हैं उस शख्स को, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की तरफ देखते हैं, वो उस वक्त ऐसे मंजिल पर खड़ा हो जाता है पहले लम्हे में कि पूरी दुनिया के अगियास, गौस, कुतुब, अब्दाल सब मिलाकर वो दर्जे को नहीं पहुंच सकते। तो अब हम सहाबी तो नहीं बन सकते, लेकिन हमारी कोशिशों से नफ्स का तज़किया करने की से बेहतर ये है कि बंदा कसरत से हर नफिल जिक्र को छोड़कर, हर नफिल नमाज को छोड़कर, हर शय को छोड़कर, जो फराइज के अलावा छोड़कर, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दरूद व सलाम में मुब्तला हो जाएंगे, इसमें गर्क हो जाएंगे, तो जितना सुपर फास्ट आपका तज़किया होगा किसी और शय में नहीं होगा। पहली बात। दूसरा, तज़किया करने का बेहतरीन तरीका मौत को कसरत से याद करने से जितना तज़किया नफ्स का होगा किसी और शय में नहीं होगा। ये 2। बाकी जितने तरीके सिलसिले कादरिया में बताए, चिश्तिया में बताए, सोहरवर्दिया में बताए, नक्शबंदिया में बताए, सब अपनी जगह पर सही, लेकिन इन 2 तरीकों से बेहतर तरीका नफ्स का तज़किया करने का मैंने नहीं देखा। मैंने सिलसिले कादरिया की वादी में घूमा है, सिलसिले चिश्तिया की वादी में मैंने घूमा है, सिलसिले सोहरवर्दिया की वादी में घूमा है, नक्शबंदिया सिलसिले की वादी में मैंने घूमा है, शाज़िया सिलसिले की वादी में मैंने घूमा है, शुत्तारिया सिलसिले की वादी में मैंने घूमा है, मदारिया सिलसिले की वादी में मैंने घूमा है, सनोसिया सिलसिले की वादी में मैंने घूमा है, समझे, कलंदरिया सिलसिले की वादी में मैंने घूमा है। तमाम में देखा, लेकिन हर सब अपनी जगह पर महबूब तरीन तरीके जरूर हैं, लेकिन सबसे अफजल तरीन महबूब तरीकों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना और मौत को याद करना है। तो अब अगर हम वाक़ईअत इस बात की लाज रखना चाहते हैं, यहाँ बैठे हुए मर्द हो या औरतें हो जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, मुरीद कहने से पहले आज से कम कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना सीखो और मौत को याद करना सीखो, ताकि हमारे नफ्स का तज़किया हो। कम से कम इस उम्र में आकर तो कम से कम मुरीद तो बने। अभी भी मुरीद नहीं बने। मुरीद सिर्फ बैयत करके कुछ बातें दोहराने का नाम नहीं है, और ज़बानी तौर पर निस्बत बताने का नाम नहीं है कि मैं फलां बुजुर्ग का मुरीद हूँ, फलां सिलसिले से मुरीद हूँ। नहीं, मुरीद इरादे से होता है। अल्लाह की निगाह में आप लोग मुरीद हैं ही नहीं, आप में से कोई मुरीद नहीं है, समझे। आप लाख मुझे बोलो, समझे। तो अब करना क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुरूद पढ़ना। अब बात करते हैं मुरीद होना, तो सेकंड स्टेप है ना। इंसान पहले मुसलमान हो, इस्लाम में जो दाखिल होता है वो मुसलमान होता है। सही बात। इस्लाम क्या है? इस्लाम है क्या? क्या है इस्लाम? कोई बताएगा? ये कोई ऐसे बयान की प्रोफेशनल बयान की मजलिस नहीं, मैं पूछता हूँ, जवाब दे सकते हैं। क्या है इस्लाम? क्या है इस्लाम? क्या है इस्लाम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, इस्लाम क्या है या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया हाँ, कुछ बोल रहे थे, अल्लाह की इबादत ऐसे करोगे, उसे देख रहे हो, ये इस्लाम नहीं है, वो एहसान के बारे में तारीफ है, वो अलग हदीस है। मैं जो हदीस बयान कर रहा हूँ दूसरी हदीस है, 2 हदीसें हैं।
اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اچھے اخلاق اور دوسروں کو کھلانے کا نام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اسلام، مسلمان وہ ہے جس جو اسلام کو قبول کیا، تو اس کے اندر اگر اچھے اخلاق ہیں اور ہر وقت اسے جذبہ ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو کھلاؤں، پڑوسی کو کھلاؤں، دوستوں کو کھلاؤں، رشتہ داروں کو کھلاؤں، بھوکوں کو کھلاؤں، کسی کو بھی کھلاؤں، کھلانے سے اس کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، کسی کو دعوت کرنے سے، تو وہ مسلمان ہے۔ اب کسی کے اندر یہ جذبہ نہیں کھلانے کا، کیا کھلاؤں، میرے گھر میں ریشن کم ہو جائے گا، میرے گھر کی ریشن، اتنے لوگ تو میرے گھر میں ہیں، سب کو میں کھلاتا رہوں گا تو کیا ہوگا، اور اخلاق بھی نہیں، تو وہ لاکھ اپنے آپ کو بولے رسول اللہ کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں۔ حضور سرٹیفکیٹ دے مسلمان کی تو وہ مسلمان ہے، حضور سرٹیفکیٹ نہ دے تو نہ ہے۔ آج جتنے لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرد یا عورت، وہ اپنے بارے میں سوچے کیا میرے اندر اچھے اخلاق ہیں اور کیا میرے اندر دوسروں کو کھلانے پلانے کا جذبہ ہے؟ اگر ہے تو آپ مسلمان ہیں، اگر نہیں ہے تو میں کیا بول سکتا ہوں؟ مرید تو بہت دور کی بات ہے، مومن ہونا، ایمان والا ہونا بہت دور کی بات ہے۔ ایک گروپ آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہنے لگے آمنا یا رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا لا تقولوا آمنا، تو ایسا مت کہو کہ تم ایمان لائے، قولوا اسلمنا، بولو کہ آپ اسلام لے آئے، ابھی تو صرف اسلام لے کر آئے ہو، ایمان تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، ایمان تو بہت دور کی بات ہے، سمجھے، ابھی اسلام ہی نہیں آیا۔ اب دوسرا حدیث جبرائیل میں اسلام کیا بولا، اسلام کے بارے میں کیا ہے، جو اللہ کے رسول کو، اللہ کو ایک مانے، اللہ کو واحد، اللہ رب مانے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، سچا اللہ کا آخری رسول مانے، اس کے بعد میں پانچوں وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے پورے روزے رکھے، پیسہ زیادہ ہو تو زکوٰۃ دے، اور بھی زیادہ ہے تو حج کرے، یہ تمام چیزیں کرے تو وہ مسلمان ہے۔ تو پورا جوڑ کیا ہوا، بندہ اللہ اس کے رسول کو ویسا مانے جیسا ماننے کا حق ہے، نماز قائم کرے، روزہ زکوٰۃ کا جو اس کے اوپر فرض ہے وہ سب کرے، اچھے اخلاق مینٹین کرے، اور ہر وقت جذبہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا، کھلانے پلانے کا رکھے۔ اتنا کرنے سے تو وہ صرف مسلمان ہوا ہے، صرف مسلمان ہوا ہے۔ اتنا اگر کوئی کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو غوث و خطوط سے کم نہیں سمجھتے آج کے لوگ، اتنا کر لے کر، سمجھے۔ مومن کا درجہ کیا ہے، مومن کس کو کہتے ہیں؟ اب سورہ مومنون کی پہلی آیات ہیں کچھ، وہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا آپ کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کل پرسوں میں سورہ مومنون پڑھیں گے، حافظ صاحب اس کے پہلے آیات پڑھیں گے، اس کی تفسیر سامنے رکھو۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کی نشانی کیا ہے قرآن میں؟ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور وہ فضول گفتگو بھی نہیں کرتے۔ مومن کون ہے؟ فضول گفتگو ہی ان کی زبان سے نہیں کرتے، سمجھے۔ اب یہاں پر شیخ بنے بیٹھے لوگ ہیں، ہر وقت مذاق، ہر وقت فضول باتیں، اور پیر ہیں، مرشد ہیں، سمجھے، مومن ہی نہیں ہے، اور دعویٰ کیا کہ ہم پیر و مرشد ہیں، سمجھے۔ تو فضول باتیں کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں مومن کی کیا شان بیان کی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے سامنے اس کی اولاد سے، ماں باپ سے، مال سے، جان سے، حتیٰ کہ دنیا کائنات کی ہر شے سے بڑھ نہ جائے، تب تک وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اب ہم دعویٰ اللہ کے رسول پر جان فدا، لیکن بچوں کے لیے حضور کے فرمان چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کے لیے حضور کے فرمان چھوڑ دیتے ہیں، دوستوں کے لیے حضور کے فرمان چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ عاشق رسول ہیں، لیکن منمانی نفس کی کرتے ہیں، سمجھے۔ ہم تو مومن ہیں ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے نعت پڑھی کہ بولے یا رسول اللہ آپ کے بغیر ہند میں میرا من نہیں لگتا، ایسا کچھ اشعار ہے، آپ نے روک دیا۔ میں نے کئی مرتبہ تجھے مسکراتا ہوا دیکھا ہے، خوشحال دیکھا ہے میں نے تجھے، اگر تیرا ہند میں من نہیں لگتا تو ایسا خوشحال کیسے نظر آئے گا؟ تو بولے
उसको समझ नहीं आया, उसने नात पढ़ दी बस। तो बोले तूने किसकी नात पढ़ी? बोले किसी शायर किसी बुजुर्ग ने लिखी थी नात, उस नात पढ़ी। तो बोले तुझे हक नहीं है ये नात पढ़ने का। क्यों अल्लाह के रसूल के सामने झूठा इकरार कर रहा है? क्यों झूठ बोल रहा है रसूल अल्लाह के सामने कि आपके बगैर मेरा मन नहीं लगता? तूने नात को मजाक बना रखा है, हुजूर की तरफ खिताब करके तू अपनी कैफियत ऐसे हुजूर को पेश कर रहा है जैसे तेरी कैफियत ऐसी है, जबकि तेरी कैफियत ऐसी है ही नहीं। इससे साबित हुआ कि हर वो शख्स वो अक्षर पढ़ नहीं सकता जो इसके अंदर वो खूबी मौजूद नहीं है। हमने नात को एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा बना रखा है, समझिए। नात कब पढ़े? जब वो जज्बा वैसा हो तो उसका इजहार करो। किसी की नात पढ़ ली और सब पढ़ने लग गए, हाँ, ये गलत बात है। औलिया के नजदीक ये बेअदबी है। आपने सोचा होगा मैं नात पढ़ के मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, औलिया के नजदीक बेअदबी है, क्योंकि तुम वो दावे कर रहे हो जो झूठे हैं। हुजूर के फिदा होने पर, हुजूर को याद करने पर, हुजूर के इश्क के, हुजूर से मोहब्बत करने के वो दावे तुम नात में पेश कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर है नहीं। तो तुम्हें हक ही नहीं है ये कलाम पढ़ने का, क्योंकि तुम्हारी वो हैसियत है नहीं, तुम झूठे हो अपने कलाम में। क्यों ये बातें इजहार कर रहे हो? तो नात उस वक्त पढ़े इंसान वाकईतन उसकी कैफियत वैसी हो, तब जाकर वो नात पढ़े, समझे। तो अब मोमिन क्या है? मोमिन वो है जो फिदा हो जाए। तो मोमिन का मीम का माँ का मुंह भी नहीं है हमारे अंदर, हाँ, इस्लाम का सा भी नहीं है हमारे अंदर। हम तो अभी ठीक से मुसलमान भी नहीं हुए हैं, और हमारे तौर तरीके ऐसे हैं जैसे कि हम विलायत पर फाइज हो गए। हाँ, पहले तो मोमिन के बाद में तकवा परहेजगारी है, सब्र है, शुक्र है, कनाअत है, रजा है। ये मनाजिल पर तय करके तो इंसान पहली विलायत के दर्जे में फाइज होता है। फिर विलायत जो है छोटी सगीर विलायत होती है, सगरा होती है, फिर उसमें जो है औसत होती है, फिर उसमें कुबरा होती है। फिर कुबरा में क्या होता है? वो अखियार बनता है, फिर वो नुकबा में से होता है, फिर मुजबा में से होता है, फिर अब्दाल में से होता है, फिर अखियार में से होता है, फिर मुख्तार में से होता है, फिर जो है अख्तार में से होता है, फिर अखियास में से होता है, फिर अफराद में से होता है, फिर महबूब में से होता है। ये दर्जे बहुत बुलंद बुलंद हैं। यहाँ पर तो हमारे इस्लाम और ईमान का ठिकाना नहीं, हम चले आशिक़ रसूल के दावे करने में। अब जरा गौर करो, कैसी वाहियात, कैसी बेकार, कैसी बेसूर जिंदगी हम और आप गुजारे। अब गौर करें, समझ में आ रही ये बात? औलिया किसी को कुछ नहीं बोलते, समझे, वो सबके हक में दुआ करके आगे गुजर जाते हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? जो अंधाधुन चल रहा है उसके लिए नुकसान है। तो हर एक शख्स को फायदा आखिरत में किस जात से नसीब होने वाला है? सिवाय रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सहारा है हमारा? ये निस्बत सही तो औलिया भी मदद करेंगे, ये निस्बत ही नहीं तो औलिया भी मदद नहीं करेंगे। तो असल जात जिसमें फनाइयत होनी है हमें, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो हमारा जज्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा है? दिनों रात क्या हम सिर्फ दुनियादारी में गर्क रहेंगे? सिर्फ जीने के लिए क्या क्या जीने के लिए जरूरी है? कपड़े अच्छे हो जाए, खाना अच्छा हो जाए, घर में कंफर्ट हो जाए, आसानियां हो जाए, ठंडी हवा चलने के लिए फैन हो, एसी हो, खिड़कियां खुली हो, बिस्तर नरम हो, अच्छा अच्छा खाना पके रोजाना, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए हंसी मजाक हो जाए। और एंटरटेनमेंट तो ऐसा, किसी की ग़ीबत कर लो तो थोड़ा अच्छा फील हो जाएगा, किसी की बुराई कर लो तो अच्छा फील हो जाएगा, किसी को ताने दे दो तो अच्छा फील हो जाएगा। इस तरह की जिंदगी में हम लोग गर्क हैं आज, समझे। दिनों रात हमारे इसी में गर्क हैं। क्या जखीरा हमने जोड़ रखा है आखिरत के लिए? हमारे को मुसलमान होने की सर्टिफिकेट नहीं है, मोमिन होने तो बहुत दूर की बात है, मुसलमान होने की सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद नहीं है। हम जो करेंगे दुनिया के लिए करेंगे, जो करेंगे दुनिया के लिए करेंगे, भले ही वो कुरान और हदीस की धज्जियां उड़ रही हो, समझे। अब बताइए मुझे, नबी अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा गुनाह इरशाद फरमाया कुरान में, समझे, वो गुनाह करने वाले के बारे में क्या फरमाया कि तू तैयार हो जा अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने। इतना बड़ा गुनाह, कोई भी किसी गुनाह के बारे में ऐसा नहीं है। हाँ, ये गुनाह ऐसा है कि औलिया का बुग़्ज़ रखो,